অ্যাডমিন, এরপর ইয়াল্লা লাইসেন্সিং। আরে দাঁড়াও, আস্তে আস্তে ওকে করবে দিয়ে লাইসেন্সিং। এটা এটা কপি করে নিকেশ স্যারকে পাঠিয়ে দেবে বা গ্রুপে পাঠিয়ে দেবে। বল এটা বল, বল রে, এইটাই বল। 14 नहीं बना हुआ है साइट, जोन कस्टमर है। डिसेबल। टीम को फोन करके पूछता हूँ कब तक पहुंचेगा टीम। रुकिए रुकिए। বললাম চরের ভিতরে আছে, সাইডে ম্যাটেরিয়াল পৌঁছাবে না। हेलो मेल। हेलो ध्रुव। हाँ, तुम कहाँ हो अभी? कहाँ से? कहाँ से? ओ, ये पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? साइड का रास्ता दी मालूम है? फोन किया था। साइड का तो रास्ता तो चौड़ के ऊपर दिख रहा था ना, तो फोन किया था क्या? अरे उसको मैंने एक नंबर दिया था, जो ज्योति सर जो है ना, ज्योति प्रसाद देखा, ज्योति सर जो धुबरी का हमारा लाइनेज का है, उनका ही दिया था। हमको पूछना था कि अरे लाइन का कुछ साइड का पता होगा रास्ता, इसीलिए बोला था कि उनको। চারটিখানি হাঁস বাচ্চা পুষেছে। আইপি ম্যানেজমেন্ট এইটাকে 2 করো, 2 করো 2। কমিট করো, ये বাইরে ব্ল্যাঙ্ক করো, বাইরে ব্ল্যাঙ্ক করো, কমিট করো, কনফার্ম কমিট আসবে এরপরে। খোলো, 2 দিয়ে খোলো এখানে। ওটা 1 দিয়ে খোলা ছিল, এটা 2 দিয়ে খুলবে, ঠিক আছে? এটা দাও, এখানে দাও, এখানে দাও, ওটা নয়, ওটা 192 168। এটা খোলো, এটা খোলো, এটা খোলো, না এটা না, হ্যাঁ 2 খোলো, এটা খোলো, এন্টার মারো, হ্যাঁ খোলো। दुनिया में लिंक हो गया क्या? कंफर्म कमिट करो, अभी जाओ लिंक करने के लिए, করো এটা হয়ে গেছে না, এবার রেডি হতে যাও। এটা এই সাইডটার জন্য খুলবে, আর 1টা দিয়ে তোমার খুলবে ওই সাইডটা। একবার 1 দুটোই দিয়ে দেবে, দুটোরই লিংক রেডি, ফ্রিকোয়েন্সি এক হয়ে যাবে, দেখবে শেষে আবার মারতে বলবে। चलो चल जाओ, हो गया, अभी लिंक करते रहो तुम लोग। এখানে দাও, रिसेप्शन হ্যাঁ, GUW 594 dash 103, এটাই লোকাল করো, আর কিছু নয়। নামো এবারে, এটাকে কপি করো, এটাকে কপি করো,
এই দুটোতে দাও। ডেসক্রিপশন মতো এটাকে অ্যাডপ্ট করো। এটাকে 124,024 হয়ে গেছে। এটা নিচে মাউস লাগবে না, হবে না, দাঁড়া এটা দেখে নি, এটা ভুলে গেছি। 1000 এই 80,030 এই শালা শুধু সরি 18,030। এই শালা 90,040 নিচেরটা তো দেখি কি বলছে, নাহলে সেভ করতে হবে দুটোকে। 19,040 19,040। আরে 90 বলা হয়ে গেছে, একটা বলা হয়নি আবার। বাইরে ক্লিক করো। हेलो, देखो तो 11 नंबर पोर्ट आप है कि डाउन है? ठीक है 1010। उधर ही रुको, हटना मत, मैं सचिन सर को लाइन पे लेता हूँ। अरे ना कम्प्लीट ना एखोनो नीचे আছে 18 17 17 ওটা 18। हेलो, क्या 11 नंबर आप है? 11 नंबर आप है? फोटो भेजो मेरे को। না, তারপর নিচে করো, আনটিক করো। आ रहा है रुको, कर दो। हाँ हो गया, रेडी हो गई, लिंक करो। डाउन अच्छा, ठीक है। थोड़ा ये 7 नंबर पे लगाओ तो, उसका साइड वाला, उसका दोनों साइड में 2 पोर्ट है ना? हाँ है, चलो चलो चढ़ जाओ ऊपर दोनों। ठीक है, अलाइनमेंट करते रहो, आरएसएल ठीक होगा। हाँ हाँ हाँ, चढ़ो चढ़ो। টার্মিনালটা খোলো তো, টার্মিনাল লিংক তো থ্রু হয়নি, তুমি করবে না আশা করি। এইটা এখন খুলতে হবে না, দাঁড়াও, কি করো, এই এটা হয়ে গেছে, কিসে যাও, ভিলেনে যাও। सचिन को साला फोन कर रहा हूँ, मदारी बच्चा फोन नहीं उठा रहा है। अभी उधर जाने अच्छा ডেফিনেশন নেই মেম্বারশিপ। দুটোই হবে। প্রথমে ডেফিনেশন, এইখানে দাও 2460 60 ডিসিএন, ওটাই 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 ডিসিএন ডিসিএন, দাঁড়াও ডিসিएन सबमिट करो। उधर 2 बंदा चाहिए था। 2 अंडा चाहिए था उधर। हो गया एवर मेंबरशिप ওই সেম আনটিক করো, আর ই করো, এবারে সেম সব, শুধু এইখানে দেখো, এইখানে আইপিটা চেঞ্জ করে দিয়েছি না তখন, এইটা 67 খুলবে এখন না। আর এখানে খোলো, এটা খোলো তো, এটা কেটে খোলো, ওটা কেটে দাও। হ্যাঁ খোলো 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 খোলো, চলে এসছে। নিকেশ কুমার রাউটালিয়া, এখানে কি দেখবো?
এটা এটা রেডিও কনফিগারটা খোলো না, রেডিওটা, রেডিও, হ্যাঁ কনফিগারটা খোলো। আরেকটা নাম্বার কোথায় লিখেছে, আরএসএলটা দেখবে, হ্যাঁ খুলে খুলে। একেও ফোন করবো না, দাঁড়া তোকে মারাচ্ছি। হ্যাঁ ছেড়ে দাও এখানে, না না তোলো তোলো, কই গেল, হ্যাঁ এই তো চলে এসছে, 37 এসছে, এখনই অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যাবে। हेलो, हाँ ये पोर्ट तो अभी आप नहीं हुआ, ये बंदे लोग ये कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, अलाइनमेंट करने के लिए दे दिया है। नीचे में चेक किया है, अभी चेक किया है बंदे को आपका। उस पोर्ट से लैपटॉप से तो ये मैं तो 2460 হ্যাঁ এটাকে ট্রাঙ্ক করো, এই দুটোকে আনটিক করো। আনটিক আনটিক, এটাকে আর এটাকে আনটিক। হুম মারেগা, आंटिक ओटानो था नीचे था आंटिक। हेलो चढ़ गए हो क्या? नहीं रुको, ये रेडियो का जो केबल है ना, मीडिया केबल, এটাকে এখানে করো, वो मीडिया केबल को खोलो। मीडिया केबल को खोलो, खोल के उसमें लॉगिन केबल लगा दो। और आईपी कहाँ, पहले क्या है 11 नंबर पे था ना, 11 नंबर पे लॉगिन, उसको खोल के लॉगिन लगा। वो वाला खोल दिया ना 10 नंबर वाला, ठीक है 10 नंबर वाला खोल दिया। अभी रुको रुको याद करने दो, लॉगिन केबल को 11 नंबर पे लगाया, 11 नंबर पे लॉगिन लगाए हो, 10 नंबर का खोल दिया, ठीक है। अभी ऊपर जाके क्या करोगे, ओ नहीं इतना 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 750, ऊपर जाके वही एसएफपी वाला जो केबल है उसको खोल के लॉगिन में लगाना, लॉगिन केबल का पोर्ट जो है, और लॉगिन केबल का पोर्ट वहाँ जाके चेंज करना, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे भी लॉगिन और मीडिया को स्वैप कर देना बस, और किसी को तो मैंने कमिट करो। 120 এটা এটা /120, हाँ ऊपर जाके वो लॉगिन और मीडिया को स्लैश ये कर देना, स्वैप कर देना। ठीक है चलो करके बोलो। কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবারে ই করো, আইপি হয়ে গেছে, এবারে স্ট্যাটিক, টিআইসি, স্ট্যাটিক রাউটিং, স্ট্যাটিক রাউটিং, স্ট্যাটিক রাউটিং, ऐड करो, কোলন কোলন /0 এটাতে কেটে দাও, সবটা কেটে দাও, কেটে দাও, কোলন কোলন /0 দাও ওটা, কোলন কোলন, আরে শিফট টিপে হবে তো, সরি অল টিপে হবে, কোলন কোলন /0, এটাতে দাও, ওই যেটা 201টা করছিলে না, ওইখান থেকে কপি করো হোয়াটসঅ্যাপে, ওই 201টা নিচে, এই সাইডটা করে করে ওই সাইডে ধোয়া হয়ে গেছে, এই সাইডটা সাদা হয়ে গেছে। ওটাতে দাও, /11 না এখানে কিছু হবে না, স্ল্যাশ যা হওয়ার ওখানে হয়ে গেছে। এবার এসএনএমপি,
বাস শেষ কনফিগার এসএনএমপি করলে এসএনএমপি এমপি পাবলিক এটা পাবলিক এড করো এই নেমটাকে এসএনএমপি করো এখানে হোয়াটসঅ্যাপে যাও আমারটা নয় আমারটা করো আমারটা কোথায় আছে আমার সামনেই আছে বেশি দূর যায়নি এটাকে কপি করো এসএনএমপিটা নয় শুধু নিচেরটা रुको देखने दो कॉपी करने दो कॉपी করে যাও এটাতে যাও এটাতে যাও 39 ওটাতে যাও सबमिट করে দাও এটা সব জায়গায় সেম হবে টার্মিনাল খুলতে পারো টার্মিনালটা খুলে দেখি পিং করছে নাকি আশা করি পিং করবে না টার্মিনাল না 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 টার্মিনাল পিং করো পিআইএনজি স্পেস শিফট ইনসার্ট করো শিফট ইনসার্ট দাও হ্যাঁ মারো এন্টার পিং করছে না ছেড়ে দাও হয়ে গেছে আর কিছু নেই রেডিও কনফিগারটা খুলি এবারে রেডিও কনফিগার দেখাটাই কাজ আরএসএল দেখা দুটো সাইডে রেডিও कॉन्फ़िगर ওই তো সামনেই ছিল হ্যাঁ आरएसएलটা খুলো लगेगा जाओ जा रहा है ऊपर 39 यहाँ पे भी 39 ही आएगा आ रहा है এক ওই সাইডটা দুই এই সাইডটা এই সাইডটা তো মেন সাইড ছিল এ তো এটা ছিল हाँ मार्क्स एंड तो था এটা তো দ্বিতীয় ছিল এটা এ সাইড বিটিএস এন্ড 2 এটা বি সাইড মার্কস এন্ড